Fue diseñada por Giorgio Massaro en el siglo XVIII y que fue pintada a fresco completamente por el artista Tiepolo, que es uno de los más importantes artistas aquí en Venecia. This part of Venice on the left is the Fondamenta delle Zappere, and there is a very important church that is the Church of Santa Maria del Rosario. It was designed by Giorgio Massaro in the 18th century, and it was frescoed by Tiepolo artist that is one of the most important artists here in Venice. Avverci set back in the Venice per le fondamenta delle Zappere, e ici se trouve l'église Santa Maria del Rosario, voulue par Giorgio Massaro dans le 18e siècle. Il est collé des fresques pour l'artiste Tiepolo. Les bateaux verts à gauche sont utilisés pour la collection des déchets. The green boat on the left is used for waste collection. Ese barco verde a la izquierda se utiliza para recoger la basura. Vete, l'imbarcazione verde a sinistra è la barca degli spazzini. Picturing and recording. It's easy. Wow, I got that. Video and photo. It's pretty. Mentre alla nostra destra adesso vediamo la zona residenziale della Giudecca, che è una zona meno affollata dal turismo rispetto a Venezia, che è una zona un pochino più tranquilla. E lì risiedono due importanti chiese, quindi in ordine. La prima che si vedrà sarà la chiesa del Redentore, che venne costruita come simbolo di ringraziamento per il fine della pestilenza, che nel 1576 causò la morte di più di un terzo della popolazione cittadina. Sempre a destra, trovando poi la seconda che vedremo, sarà la chiesa delle Zitelle, dove un tempo i ragazzi imparavano i mestieri tradizionali dell'epoca, tra cui il famoso berretto che poi andremo a vedere a Burano. A la derecha se ve la zona residencial de la Giudecca, que es una zona con menos tráfico del turismo que en Venecia, es una zona más tranquila. Y ahí hay dos importantes iglesias. La primera que se verá será la iglesia del Redentore, que se construyó como signo de gracia por el fin de la peste, que en el 1576 causó la muerte de más de un tercio de la población de la ciudad. Y siempre a la derecha, pero más adelante, veráis la iglesia Zitelle, que traduce des Italiens, où à l'époque les filles apprenaient les métiers, comme par exemple la dentelle qu'on verra à Burano. E a sinistra di questo edificio bianco che si chiama Punta della Dogana si trova il canale Cambio. A la izquierda de ese edificio blanco que se llama Punta de la Dogana está el Gran Canal. On the left of these white buildings, that is called the Punta de la Dogana, there is the Grand Canal. A gauche, vous pouvez avoir le bâtiment blanc qui s'appelle Punta de la Dogana et à gauche del bâtiment blanc il y a le Grand Canal. Mentre questa destra rimane che tra i suoi mezzi di Burano, avveniva anche perché all'epoca la Repubblica di Venezia avesse voluto controllare e limitare la diffusione di informazioni sulle principali tecniche di lavorazione nel freddo. Infatti ragazzi, pensate cosa curiosa bellissima, che se i mariti di treni volevano uscire da isola per qualsiasi ragione possibile, avevano bisogno di uno speciale permesso che li veniva rilasciato direttamente dalla Repubblica di Venezia. Questi ne sono estamos llegando a la isla del Prato que podemos ver a nuestra izquierda, donde está el faro blanco y blue. Murano es una de las islas principales de la bahía y es la más importante por la producción de biodiversidad. Por eso la isla está gira en torno a los hornos, donde se fabrican objetos en cristal que después se ven a todo el mundo. Este es el averiguó tiempo de todos los hornos que estuvieron en Venecia en el 1261, cuando fueron trasladados para porque los hornos de la época estaban hechos completamente de madera. Es fácil imaginar los daños que los incendios podían causar a los edificios de la misma ciudad hechos completamente de madera. Y la transferencia de los maestros gobiernos a la isla se debió también a que la República de Venecia
In fact, the life of this area revolves around the furnaces, the factories, where glass objects are made and then are sold all over the world. Once the factories were only in Venice, and then in 2061, all were transferred to the island of Murano because the factories of the era were entirely made of wood, and it's easy to imagine the damage that the fires of such large buildings could cause. And the transfer of the massive maker to the island, it was in fact also because the Republic of Venice could control and avoid the dissemination of information on the main glass production techniques. In fact, in order to leave the island, the glassmakers needed a special permit that was used directly by the Republic of Venice. Until